प्रश्न पचार गायबार जड़े ना कि श्रीहरि श्रीहरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। तत्पदर्शितदिनं तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमो नमः। सर्वानंदकारी देवी कालिकाई नमोस्तुते। लक्ष्मीकांत कमललोचन योगिर्भ्योध्यानगम वंदे विष्णु भवभयहर। सगला माली मोर नौ तपास सगला माली मोर नौ तपास सचित तुम्भ नाम देवे मो करने सुनीमी तुम्भ नामे जोड़ी ब्रह्मांड मु सभारे देवी मन तुम्भर मोहिबी मोर देवता मन तुम्भर मोहिबी। देवी नमस्ते भैरवी बन माल उड़ाऊ जगते भय लागू अच्छी चिते माँ भगवती भय लागू
शिष्य ठीक किए तुम गुरु तुम्हें कहारो शिष्य क्यों स्थाने घर मोर वीर मोर मुत चिन्हि न पारई मोर पापनेतर तुम्भ नाम गुगर प्रचार मो देवता नाम गुगर ना को देखो छो अक्षर रे पुणी है नाम मोहर छो अक्षर पुणी नाम मोहर ए सब स्थान रे मु होइली हाजर हाँ हाँ तिनि अक्षर मोर कला होइब तिनि अक्षर मोर कला होइब तिनि अक्षर देबे सभाକୁ ଆସିବ ଆଉ ସଭାଟା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ आहे ଗାହାଳ ସଭାଟା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ कौन कहले महाप्रभु आपणकर 6 अक्षर नाम 3 अक्षर कला होइब हाँ ଆଉ ତିନି ଅକ୍ଷର ଦେବେ ସଭାକୁ ଆସିବ ଆସିବ ସଭାଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବ सभाटा भांगी जियो नाट बंद करी पळवा हा ए गिरिराज नंदिनी मा जय जय गो गिरिराज नंदिनी मा जय जय गो मास्टर बाबू माँ केते जुगर विराजमान करछंती चारि जुगरे माँ 4 जुगर विराजमान करछंती प्रथम जुग कोन आसिला कोन ना प्रथम जुग हला सत्य सत्य जुगरे माँ कोन करछंती कोन करछंती सत्य जुगर आयुष केते सत्य जुगर आयुष हला 17,28,000 वर्ष हेले माँ ए 17,28,000 वर्ष मध्यरे कौन करछंती सत्य जुगे अग्निरु संभूत 10 भुजा नाम पाइछ पुणी सत्य जुगे मागो अग्निरु संभूत 10 भुजा नाम पाइछ पुणी प्रतापी महिषासुर गुण आसिल प्रतापी महिषासुर गुण आसिल नाम पाइछ महिषा मर्दिनी मा गिरिराज नंदिनी मा जय जय रामायण महाभारत रामायण महाभारत रामायण महाभारत रामायण महाभारत सुनी जिकेते पढ़ी जिकेते सुनी जिकेते पढ़ी जिकेते जगा सारे यार ले रामायण महाभारत रामायण महाभारत मास्टर बाबू हाँ से गला सत्य जुग तापरे त्रेतया आसिला आसिला त्रेतया जुग त्रेतया जुग रे मां कोन करछंती त्रेतया जुग रे आयुष केते त्रेतया जुग रे आयुष हला 12,96,000 वर्ष ए 12,96,000 वर्ष मध्यरे मां कोन करछंती कोन करछंती मां गो त्रेतया जुग रे श्री राम पूजन्ते सागर रे सेतु बांधिलो पुणी मागो त्रेतया जुगरे श्रीराम पूजन्ते सागर रे सेतु बांधिल
ନାସିଲ ପୁଣି କପି ବଳ ଧରି ରାବଣ ନାସିଲ हाँ ମାଗ କପି ବଳ ଧରି ରାବଣ ନାସିଲ ଉଦ୍ଧାର କଲ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା जय जय गिरि राजनामिनी माँ 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 जय जय ମାଷ୍ଟର ବାବୁ हाँ ଇଏ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ 8,64,000 ବର୍ଷ ଠିକ ଆୟୁଷ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଏ 8,64,000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଗো ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ନାମେ ଜନମୀ ମା ଗো ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ନାମେ ଜନମୀ ମୃତ୍ୟୁବାଣୀ କଂସାସୁରକୁ କହିଲ ମା ଗো ମୃତ୍ୟୁବାଣୀ କଂସାସୁରକୁ କହିଲ ଶୂନ୍ୟପୁରେ ଗଲୁ ତୁ ନାରାୟଣୀ ମା ଜୟ ଜୟ गिरि राजनामिनी माँ जय जय गिरि राजनामिनी माँ जय जय गिरि राजनामिनी माँ जय जय ମାଷ୍ଟର ବାବୁ हाँ ସେ ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ୟା ପରେ ଆସିଲା କଳି 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 ଯୁଗରେ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ କେତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆୟୁଷ ଥିଲା 17,28,000 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କଳିର ଆୟୁଷ ହେଲା ମାତ୍ର 4,32,000 ଏ 4,32,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ମା ଗୋ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁରାଣୀ ନାମେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ମା ଗୋ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁରାଣୀ ନାମେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପୂଜା ପାଉଛ ପୁଣି ଠିକ ଠିକ ମା ଗୋ କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁରାଣୀ ନାମେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପୂଜା ପାଉଛ ପୁଣି ଏ ଢିଙ୍କିଶାଳ ଗ୍ରାମେ ଦଣ୍ଡ କାଳୀ ନାମେ ମା ଗୋ ଢିଙ୍କିଶାଳ ଗ୍ରାମେ ଦଣ୍ଡ କାଳୀ ନାମେ ପୂଜୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ଭଗତ ଶ୍ରେଣୀ ମା ଜୟ ଜୟ गिरि राजनामिनी माँ जय जय गिरि राजनामिनी माँ जय जय हेले भाई आपण कौन कहते 6 ଅକ୍ଷରେ ନାମ ମୋ 6 ଅକ୍ଷର हाँ देख कृष्ण दैपायन बोली 6 अक्षर बाबू कृष्ण दैपायन बोली 6 अक्षर गीता व्यासंकर नाम होइब କଳା ଆସିଥାଏ 3 ଅକ୍ଷର कौन कला 3 ଅକ୍ଷର କଳା ହେବାର ଅଛି कला बेले कौन सेटा କଳା ବୋଲେ କଳା हाँ हाँ देखो वर्णम भूषण बोले हला 6 अक्षर वर्णम भूषण बोले हला 6 अक्षर आ देखो वर्णम भूषण पुणी बाबा शंकर वर्णम बोइले हे सर्प हेउछि देखो वर्णम सर्प हेउछि सर्प जेते बळे हे सभाकु आसुछि ଆଉ 3 ଅକ୍ଷର କଳାଟା କଣ କଳା 3 ଅକ୍ଷର କହି ଦେଲାଣି କି ଭିତରେ ହେଇକି ଅଛି 3 ଅକ୍ଷର ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ 3 ଅକ୍ଷର କାଟିକି ଆଉ 3 ମିଶ ବୋଲି କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣକ ହେଇଗଲା 3 ଅକ୍ଷର ସାପାକା ହେବ ସଭାକୁ ଆଇବ ସାପାକା ଆଇବ ଯେ ସେଇଟା ଆଉ 3 ଅକ୍ଷର କଳାଟା ଆଇବାର ଅଛି ନା 3 ଅକ୍ଷର କହି ଦେଇଛ ତ ସେ ଆଉ 3 ଅକ୍ଷର କାଟିକି ଆଉ 3 ଅକ୍ଷର ମିଶ ତାଇରେ 6 ଅକ୍ଷର 3 ଅକ୍ଷର କାଟି ଦବ
ସେ ନାଁଟା ପୁରାଣ ମନରେ ଅଛି ପୁରାଣରେ ଆଗ ଅଛି ପୁରାଣରେ ନ ଖାଇକି ଅଛି ଏବେ ପର୍ଣ୍ଣବ ଭୂଷଣ ଯୋଉ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହାଦେବ ନାଁଟା ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ପର୍ଣ୍ଣବ ଭୂଷଣ କହିଥିଲି 6 ଅକ୍ଷର 3 ଅକ୍ଷର ହେଇଗଲା ଏଥରୁ କୋ 3 ଅକ୍ଷର ହେଲା ପର୍ଣ୍ଣଗଟା ହେଲା ତ ପର୍ଣ୍ଣଗ 3 ଅକ୍ଷର ହେଲା ଆଉ 3 ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି कुह अच्छा पर्ण गला परा ताग मु 3 अक्षर कहली तमे 3 अक्षर कहि दियो देखिया अंगार पर्णग अंगार पर्णग संदर्भ ना अंगार पर्णग हेले अंगारटा कोन कला के ना हां सेते पे कहि 3 अक्षर कला होला अच्छा ओ अंगार हमर जो काठ पडिले जो अंगार होची से अंगार होची 3 अक्षर तारे पर्णग मिसिला अंगार पर्णग पर्ण अंगार माने कला कला अंगार माने कोन कला के कोइले ता हां पर्णग बोले सर्प साप जदी सभा को आसीयो साप भागी जो सबटा हेले मु सापटा कहितली तम अंगारटा कहलो हेला माने ताई कहउचन जे ए पदटा रहयो आ पद 3टा मिसियो हां हां आउ